dating video para kan nag-j kayat ng makasuro ti kan kanay no ti asawam or boyfriend mo or girlfriend mo kat kan kanay para kanyang dating video. Minasaan siguro adto ti kaklaseng makan kanay, adto ti kakabagya makan kanay, adto kursugadam makan kanay. Minasaan na madim nga adto ti kakadom makan kanay ket sigurado nga handa ka nga ilako. Kat kaya po ijay kaya't mga makaadaltikan kanay. No kasi nga para kanyang dahito'y series nga ramidok. So garamidok ti series nga panggaptikan kanay. Tapno dagi jay makin kayat nga makasurutikan kanay. Mabalin nga adalan niyo tikan kanay through YouTube. Nya. Kasi nga ti mo na nga kahit nga ti dating nga video at dua nga kahit nga ma-i-discuss. Ti mo na mangbiro kan tayo kadagi ti native kan kanay speakers. Ayan na ba dagi dyan? So dagi ti native kan kanay speakers mabiro kan yung ijay Northern Benguet, Western Mountain Province, Southern Abra, Southeast Ilocos Sur, adamot lang mabiro kan yung ijay Kalinga, parts ti Kalinga, hanga bunga Kalinga ng parts ti Kalinga. Ngam hanga dominant group day hanga dominant group ti kan-kanay ijay Kalinga. Dalang ti parts ti Kalinga nga dati kan-kanay communities ijay. Uray mat lang ijay Ilocos Norte nang ijay Adams, ijay municipality nga Adams, dominant ti kan-kanay speakers. Amo yun ka-Ilocanuan mo ti Ilocos region ngam adalata ti communities ti sabaling Ili ijay. May sa ti kan-kanay group dati kan-kanay group ijay Adams. No kuna yung West Mountain Province adta kang Sagada, Besao, Bauco, Tadjan, Sabangan. Ti saon ti Sadanga, asideg ti saon ti kan-kanay. So nga no ti kan-kanay nalakada nga masuro ti saon ti Sadanga. Ora mo lang taga Sadanga naglakada nga masuro ti kan-kanay. Nagasideg yung language da. Siguro nagsasao da dati 1/4, 1/2 nga maawatak. Ako kaya nga makikonverse kinya da. Ngam no magsasao da kas sa dati kagudwa 1/4 siguro nga maawatak ti bagbagada. Ngam sa balid nga language. Ti East Bontok dati ti Sauda J sa Bali manon. Ngam nagasideg lao na iti kan-kanay. So nga no agsasao da siguro 80% maawatak ti bagbagada. Nakas pa rin di maligkong Bontok hanto banda ijay hanto ulit ti Central ulit ti party Central Bontok maawatak ti bagbagada halos maawatak amin yung bagbagada. Saan to nagkakyan ti Bontok ti Kobinyat ti mga 3 months ngayon malagip ko 3 months within 1 month siguro nasurok ti Sauda ijay. Naglaka nga nasuro ti saon ti Central kan West Bontok kaya mga East Bontok. Central kan West Bontok. Santo no agsasawa ti kan-kanay ijay. Kasla nga maawatan na ti saon ngay. Halos J West Bontok kami kan kanay ti West Mountain Province. Halos may salang nga language. Narigat lang may iba may sagamin kway. Ngam no nung napanak EJ ko EJ no
napanang EJ Northern Sagada. Taga Sagada ti parents ko. Kasla nga ti saod nga ikat saon ti West Bontoc ada pagkaparihas na. Hangam amin EJ mula ti party Northern Benguet nga kasya ti saod na mawata mo ti saod. Tanta na pa ng EJ Dilong Tubuabra. Di mo na nga ba pa ng EJ. Iti lamok nga mang istorbo kinyak. Ni malam kami ng kat. Pumaragi dyan lamok eh. Napano EJ Tubuabra. Nga ikat kaamo ko di damo. Kan na iti sa odo EJ gamin. Makita-kitak EJ. Nakasurat ti walls ti eskwelaanda ni kan kana ay may daday nga makawatak pabasak ti nakasurat EJ. Tapos no magnaak EJ labasak dagi EJ store labasak dagi sasao nga tattao ni kan kana ay may ti sauda makawatak ti sauda. Tapos hindi na pa ng EJ ti may nga nakasaok ngagbanbantay di may nga eskwelahan EJ damagak kinyana aba niya ti sa oyo ditoy os ko na itnag ni itnag ti damo ko tagad tinga tara ti pinga itnag expectar kami nga bagada kan kana ay nung ko na itnag ano ti sa oyo ditoy os damagak manan amen kayo ditoy kan kana ay ti amen ti tattao ditoy itnag ti sa oda. Wen, itnog ti sa ome. Tapos intudok nga EJ ko di kan kana ay words yung ko na nakasurat EJ walls ti eskwelanda. Kan kana ay itnog ba di ay? Wen, itnog di ay. EJ ko nga na-realize nga ti itnog kan kana ay parehas lang. Same language lang ti itnog kan kana ay. Ngam hangko ngayon baka kan so nang hangko mo na amo nang parehas lang ti kan kanay kan itnag ta hangko ngayon bagan ang hangko ngayon baga nga ti itnag kan parehas lang di gamin niya tayo magpantanol dito ni pay tatak lang nga mangug ti word nga itnag di ko lang nga nangug ti word nga itnag nigat dik amo nga parehas lang gayam di nga language iti kan kanay. So nga nagado ti tatao di abra nga makaawat ti kan kana ay gamin ti itnag kan kana ay parehas na. Ngam ti buo nga abra naraok-raok mo lang tao di ti Ilocano ada ti natives ti ada ti ada ti sa baling nga language di nga kamo ti nangandang ti itnag may nga major language ijay abra. Isang major language EJ abra. Ora EJ party kalinggang asirig ti Mountain Province kan asirig ti Benguet. Ora ti parts ti Ifugao asirig ti Benguet or Mountain Province. Adamot lang ti kan kana ay communities EJ. So nga nagadudagayam nga makasao ti kan kana ay. Tapos ti language da EJ Barlig part ti Mountain Province east suna ti Bontoc. Barlig kan sa Danga halos ti sauda di asiligtan ka na ay so nga dagi di ada ti nakatrabaho ka taga Barlig kan taga ada ti naging classmate ko nga taga sa Danga. Naglakada nga makasurot kan na ay gamin nakaasa asilig launay. Halos may sa nga language hangko lang nga maibaga nga may sa language gamin ada ti major big differences na so nga angko may baga nga may sa nga language gam no arigan kas na may sa nga language gamin so sabaling ko nang Irish English kan American English nagadayo ta Irish English kan American English no agsaod nga duwa halos nagagpaligat na nga mga amin dahil kami niya ti documentary nga na nabuyak nga di nga documentary na shoot EJ England di nga documentary panggap ti may nga community EJ England kat EJ Northern England ti
English ti Southern England kan English ti Northern England. Agsabali, pero may agsabali. Tatan, di nga documentary panggap ti may isang community di Northern England. Like di nga documentary viewers di. Tatan adangay ti subtitles na nga English gamin dagay di taga US handa nga maawatan di. Ngayon may salat nga language English latta. So ano no demot no para kinyak lang ti sauda ije barlig sadanga kan kana ay agparehas lang ta halos ag kainaawatan halos ag kainaawatan ng mga ko lang may baga-baga nga may sa language kami na dati nagdadakkel nga differences na so ano dagi ije taga barlig ken taga saranga agdungdung dati kan kana ay songs nalakad ang maawatan handa nga maawatan niya buong nalakad ang maawatan nalakad pa nga masuro basta nga Ilocano nga asidag ti Cordilleran languages naglaka nga masuron ti taga Cordillera ti Ilocano gamin asidag lang nagiting languages dahil nga rod dahil ti mga birokam ti kana speakers at mo lang ti Baguio ti Baguio gamin rock ti tao dakad nga Ibaloy dakad nga kanay group dakad nga Tuwali nagapu Ifugao adagta nga taga Kalinga di Kalinga halos 2 o'clock mo lang tao dyan adagta ka nagapu Pangasinan Cagayan amo di Gadang nga group agawin sa tabagsawan naging ti Gadang nga group ti culture dahil kas lang raok nga culture ti igurot kun culture ti tagababa handa uning nga sikat amo pa ino ka no dapat amo tayo dagi jay grupo nga taasidag lang mo ti Gadang ti Cordillera dapat amo tayo dagi jay ada mo ti ignorante tayo apay nga ti amo dagi jay nga grupo so, dapat amo tayo dagi jay Gadang i-research din niya Gadang tapos nya pa taga Pangasinan, taga Pampanga, damo lang tatagalog dito iti nagapu South, Cebu kun Davao, Visayas kun Mindanao. Dati man taga Bohol dito so tao dito Baguio. Tika mayat na ma-recognize amin ma-recognize amin dagi nga group. Kaso na pang kayo Manila. Rock mo lang tao dito yung DJ Manila ikat either nga foreigner ka wala saan Pinoy ka di lang ti halos ma-distinguish di foreigner or Pinoy wala nagtagtagalog kayo di mo no ito nagkapam kami ti Tagalog ti Saudi DJ Manila Taglish kung mawatan no nagtagtaglish kami tao amo no ito nagkapuan di mo niya ti Party Pilipinas nagapuan ti Baguio Tagalog Ilocano naman ti tao mamingsan mangmungay di accent na nga ikot sa balya ti mga mami tapos ma-distinguish namin naging nga grupo dito Baguio dengard tatan ti klasen ti Ilocano nga ti klasen ti kan kanay nga isurok kan kanay ti Sagada gamin jay ti amok nga kan kanay. Actually, hindi ka ubing ko hangko nga amo ti term nga kan kanay. Hindi lang in may activity latriyan kan Baguio santok nangag ti kan kanay nga term. Gamin ti kan kanay nga term hangko man foreign linguists na ngaramid. At ti amo ka taga Northern Benguet tinagaramid ti term nga kan kanay. Ti amok lang gamin no hindi ka ubing nikat na damang ganun yun ti sa OU ti baga igurot ti sa omay oram lang dagi babakat kanala kanikat igurot ti sa oda kunala oray dagi ada grupon ti Australian community ada ti grupon ti lalaki kan babakat senior citizen group Australia nga igurot ta siguro taga Mountain Province dagi ti awag dati grupo dakat ti sa oda kanukot iguro ti ngam handa pa nga nang nangag di sa ungakan kanai amo mo tan ti lalaki kan babakot handa nga
ano lumakay kayo kung bumakat kayo tumangkan kayo ti ulo yung gamin talagang ano umano ti experience yung lumaing kayo so nagrigat niya masuruan ti lakay kan bakit so ano dagi jay di taga jay tayo lalaki kan babakat nga jay nga taga Cordillera siguro nagabudagay ti Mountain Province apay nga handa nga amo ti term nga kan kanay no damagan mo sudan niya ti mother tongue yo ti abagada igurot handa yung kan kanay gamin handa nga amo jay term nga kan kanay osarok ti kan kanay nga term gamin iso ti well known nga term ibak gamin igurot nagado gamin ti igurot languages nagado ti igurot languages taka nga ibaloy ang kamo no dagi taga Ifugao no awagan na ti pagida nga igurot may di tuwali igurot language day gamin no madida nga maawagan niya igurot iba ka tayo latan nga ti sa oda tuwali ang ti ubo nga igurot language no madida nga maawagan niya igurot ayos lang kinyak no madida nga maawagan niya igurot amot problema kanya kay Jay ti kanyak lang no niya ti term nga mas usar i-clarify tayo no niya din nga term mas wala niya term nga igurot anya ba ti igurot i-clarify tayo pa sa tayo pagsasawat tata di ko nakakan ka na ay determine ko nakakan ka na ay dagiti ti native language ti mother tongue ti taga Northern Benguet West Mountain Province part in ti native language ti parts ti Southern Abra parts ti southeast Ilocos Sur as pa yung bago maawatan na kanay lagi bago tribe maawatan natin kanay halos kan kanay naggrow nga Ilocano kan kanay ti saudo siya tapos Ilocos Norte Adams anto adjacent areas ti Adams kan kanay mo lang sa saudo nya guys hanto parts ti Ifugao kan Kalinga ti basit niya part ti Kalinga kan parts ti Kalinga kan Ifugao nga kan kanay ti sauda okay siguro no dati idong nga itnag kitanyo no maawatan di kan kana sigurado kung maawatan niyo ti kan kana gamin maawatak ti sauda maawatak ti itnag gamin ti itnag kan kana imot lang so ano makaawat ka ti kan kana no makasawat ti kan kana mawatam kun maisa umot lang ti itnag apang kanya Southern Abra apang kanya dilong tubo makasam ti tao di usuran ti kan kana maawatan da ka sigurado ko ta nakasasaok suda makan ka na iti saok mawatak ti bagbagada mawatan na ti bagbagak 100% karkaro no taga West Mountain Province ka mawatan EJ nagado nga iti taga 70 Adventist EJ na nadlaw ko lang ako mo no apay siguro bagtutuntungan to din sa baling aldaw deng rod ti na-discuss iti nga introduction ti noon natin mga biro kanyo ti kan kanay speakers kan kanay ti sagada ti isurok ta isu ti amok maawatak nga 100% ti kan kanay ti Northern Benguet adalang maminsan nga dati word nga edya lang mas usar ag-research masapon ag-research akpasit tapno amok ti meaning na day sablang ti English nga nagaro ti words nga hamupay nga na encounter Alright, met nga daw yo. Di sumarunong nga video nga ramidok. Siguro tikas tak nga gisurot nga gramid ti series ti kana ay tutorial. Kat per sentence. One sentence per video or one phrase per video. Comprehensive study ti may nga basic kan kanay phrase or commonly used kan kanay sentence or phrase sa nga video. Santo libre detoy ang tising-singirok